दोस्तों, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हैदर अली। इटाली के विधायक सरना कमल शाह और रियासती वजीर जावेद अहमद खान को नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एहतजाजी डॉक्टरों का गो बैक के नारों के साथ सामना करना पड़ा। आरजी कर अस्पताल के मेडिकल छात्री के रेप और मौत के खिलाफ सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और आंदोलन जारी। आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आज सुबह से ही नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पार्क सर्कस में वजीर जावेद अहमद खान में रियासती वजीर जावेद अहमद खान और विधायक सरना कमल शाह जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात करने पहुंचे, पर उन्हें हड़ताली डॉक्टरों के एहतजाज का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने गो बैक सरना कमल शाह जावेद अहमद खान के नारों के साथ प्रतिवाद किया। We need people from each of the year for identification, because sooner or later many people year and from third year and from final year and from inter. Please stand up. You have to be with us right now. Kara, who is from first year? Third year. Shabai ke we want representative. প্রথম থেকেই বলেছি আমরা যে যারা দায়ী সমস্ত কর্তৃপক্ষকে, মানে যে সমস্ত দায়ী কর্তৃপক্ষ, তার মধ্যে আমাদের প্রিন্সিপালকে আমরা সম্পূর্ণ পদত্যাগ চাই। মানে কোনো কলেজে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পদে তাকে রাখা চলবে না। এইটা যে দেখা যাচ্ছে যে তাকে আরজিকর থেকে হটিয়ে সিএনএমসিতে প্রিন্সিপাল পদে আনা হয়েছে, এটা অত্যন্ত লজ্জাকর, একটা ধিক্কারজনক একটা ঘটনা। আমরা অবিলম্বে দাবি করছি সন্দীপ ঘোষকে কোনো পদে, কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পদে রাখা চলবে না, তাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে। আজকে সন্দীপ ঘোষ যখন যোগদান করবে বা দায়িত্ব দিতে আসবে, তোমরা কি তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখা বা তার ঘর তাড়া দেওয়া এইসব? আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রোটেস্ট চালাবো, যাতে আমাদের কোনোভাবে সন্দীপ ঘোষকে আমরা আসতে দেবো না এখানে। না, আমরা ভেতরে ঢুকতে দেবো না, আমরা এখানে অবস্থান করব। তাকে যেতে হলে আমাদের উপর দিয়ে যেতে হবে, আমাদেরকে মারিয়ে যেতে হবে।
তোমার নাম? আমার নাম ডক্টর অঙ্কুশ ঘোষ, ইন্টার্ন সিএনএমসি।